अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जब भी आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और आप वहां से उम्रा पैकेज या टूरिस्ट वीज़ा या पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करने के लिए एयरलाइन टिकट वहां से बुकिंग करवाते हैं या किसी और ऑफिशियल ऑफिस से या खुद ऑनलाइन बुक करते हैं, तो आपको एयरलाइन टिकट की इकसाम का पता होना चाहिए। बाज़ लोग जो हैं, बल्कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिनको एयरलाइन टिकट की इकसाम का नहीं पता होता और वो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन भी नहीं जानते, जिसकी वजह से अगर सिंगल बंदा हो तो हज़ारों और अगर 2 4 5 लोगों ने मिलकर टिकट करवाई हो तो लाखों रुपए का भी नुकसान हो जाता है। लिहाजा आपको टिकट की इकसाम और इसके फ़ायदे नुकसान जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जो उम्रा पे जाते हैं उनके लिए 2 ही किस्म के टिकट ज़्यादा चलते हैं। एक होता है ग्रुप फेयर और एक होता है जनरल सिस्टम टिकट, ओपन टिकट कह लें। जो ग्रुप फेयर टिकट होता है, ये टिकट का जो रेट इनका होता है फिक्स ही होता है। इन्होंने पहले से ये टिकट उठाए होते हैं और ऑलमोस्ट अगर 50 बंदों का या 20 बंदों का ग्रुप है तो एक ही PNR के साथ ये सारे के सारे टिकट होते हैं। याद रखिए, ज़्यादातर जो ग्रुप फेयर होते हैं ये वाले टिकट नॉन रिफंडेबल होते हैं और चेंज भी नॉट अलाउड होता है, ना तारीख चेंज होती है ना ये रिफंड टिकट होते हैं। दूसरा टिकट होता है ओपन टिकट। ओपन टिकट जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक जहाज फ्लाई करने से पहले आप उसको मखसूस जो टाइम होता है 6-8 घंटे रिफंड करवा सकते हैं। एक अगर आपका जहाज निकल भी गया है, आप फ्लाई नहीं कर सके, तो आफ्टर डिपार्चर भी आप इसको रिफंड करवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी बता दूं कि रिफंड करवाने में ये नहीं होता कि उसी वक्त आपको एयरलाइन बाकी के सारे पैसे वापस दे देती है, बल्कि आपके वॉलेट में, आपके पासपोर्ट नंबर पे वो पैसे सेव हो जाते हैं और मोस्टली 1 साल के अंदर अंदर आपने दोबारा ट्रेवल करना होता है उसी एयरलाइन पे, चाहे किसी भी कंट्री के लिए कर लें। और इसी तरह ज़्यादातर जो डिस्काउंटेड या प्रमोशनल टिकट्स होती हैं वो टिकट भी नॉन रिफंडेबल ही होती है। और इसके अंदर आपको मुख्तलिफ इकसाम और फ़ायदे और नुकसान जहाँ तक बताता चलूँ, एक होता है इकोनॉमी क्लास का टिकट। ये सबसे सस्ता टिकट होता है और आमतौर पर सबसे ज़्यादा सीटें इसी में ही दस्तयाब होती है और ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग यही ऑप्शन को पसंद करते हैं। इसमें बेसिक सहूलियात, खाना वगैरह और कोल्ड ड्रिंक आपको दिया जाता है और इसके अलावा हैंड कैरी बैग की आपको पता जगह भी जहाज के अंदर मौजूद होती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने दूर का सफर, जैसे कि पाकिस्तान या इंडिया से आपने अमेरिका, कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का भी ट्रेवल करना होता है, तो आपको इसकी मुनासिब टिकट मिल जाती है। और डिफरेंट एयरलाइनों के फेयर तो आपको पता है डिफरेंट होते हैं। नुकसान ये होता है कि जगह कम होती है, सीटें थोड़ी सी तंग होती है और छोटी परवाज में तो काम चल जाता है, लंबी परवाज में मुश्किलात पेश आती है। इसके अलावा प्रीमियम इकोनॉमी क्लास या इकोनॉमी प्लस भी टिकट होती है। इस टिकट के अंदर ज़्यादा आरामदेह सीटें होती है, मतलब कि लेग स्पेस आप कह लें कि ज़्यादा होती है। खाना ज़रा अच्छा होता है, मशरूबात ज़्यादा होते हैं और ये आम इकोनॉमी में भीड़ ज़्यादा होती है, यहाँ पे रश थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा बिजनेस क्लास जो होती है इसकी सीटें बहुत ज़्यादा वसी होती है, इवन कि आप यहाँ पे लेट भी सकते हैं। इसके अलावा आला मेयार का खाना होता है, जितना मर्जी खाना खाएं, जितना मर्जी आप कोल्ड ड्रिंक पिए, मशरूबात इनसे बार बार ले लें। फिर इसके अलावा आपको बोर्डिंग वगैरह, चेक इन चेकआउट ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल के साथ करवाया जाता है। नुकसान ये होता है कि ये इंतहाई महंगा होता है, अक्सर 3 से 5 गुना एक्सपेंसिव होता है ये इकोनॉमी टिकट से, और छोटी परवाज़ों में इनकी सहूलत बहुत कम होती है। मैंने एक एयरलाइन, चलिए मैं नाम नहीं एयरलाइन का लेता, वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों ने ना बिजनेस क्लास सीटें करवाई हुई थी, तो मुझे देख के हंसी आई कि वो बिजनेस क्लास जो थी ना, कोई सेपरेट जगह नहीं थी है एयरलाइन के अंदर। जहाँ से हम एंटर हुए पहली कोई 8-10 जो सीटें थी ना वो बिजनेस क्लास थी, बाकी की पीछे इकोनॉमी क्लास थी सीटें, और हल्की सी वो सीट खुली थी दूसरी सीटों की निस्बत बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और कोई 3-4 गुना उन्होंने पे किया हुआ था। इस तरह का भी मसला पेश आ सकता है। लेकिन ये बेनिफिट होता है कि जो फर्स्ट क्लास सीट्स होती है ना, वो किसी वक्त भी आप मनसूख भी टिकट कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसा आपको बताया है कि लो कास्ट टिकट भी इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा रिफंडेबल टिकट भी मौजूद होती है, नॉन रिफंडेबल टिकट भी मौजूद होती है। ग्रुप टिकट आपको बता दिया, फ्रीक्वेंट फ्लायर टिकट भी इसमें मौजूद होती है।
اس کے علاوہ بالکل آخری لمحے میں لاسٹ منٹ ٹکٹ بھی ہوتی ہے. اس کا فائدہ آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ فوری سفر کے لیے اگر آپ نے انسٹنٹ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چانس پہ ٹکٹ لیتے ہیں، سامان وغیرہ ساتھ لے گئے، جا کے انہوں نے ایٹ دی اینڈ دیکھا کوئی ٹکٹ بچ گئی ہے تو ٹکٹ لے لی، نہیں بچی تو واپس گھر آ جاتے ہیں. اور کبھی کبھار ان کو 50% تک بھی ڈسکاؤنٹ بغیر پروموشن، بغیر کسی چیز کے، کیونکہ فرض کریں ابھی بورڈنگ بند ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، دیکھیں کہ اگر ایئر لائن میں ٹکٹ بچی ہوئی ہے تو جہاز کی وہ سیٹیں خالی جانی ہے نا، تو وہ 50% تک بھی ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ یار جاؤ موج کرو. تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے جو ہوتا ہے، اور بڑے دوستوں کو میں نے دیکھا اس طرح کا بینیفٹ لیتے. لیکن یہی میں نے بتایا کہ بعض اوقات اگر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو، سیٹ نہیں بھی ملتی، پھر آپ واپس گھر بھی آ جائیں گے، آپ کا کرایہ وغیرہ جہاز ایئرپورٹ سے جتنی دور آپ کا گھر ہے وہ آپ کا سارا نقصان بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اس میں بھی اہم چیز آ جاتی ہے کہ ضروری نہیں آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دے، سم ٹائم آپ کو 20-30%، لیکن کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ آپ کو لازمی مل جاتا ہے. اور نقصان جو میں آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اکثر یہ سیٹس کہاں پہ موجود ہوتی ہیں، بالکل جہاز کی اینڈ والی سائڈ پہ، ٹوائلٹ وغیرہ کے پاس جو لاسٹ سیٹیں بچی ہوتی ہیں نا، اکثر ان میں یہ سیٹ کئی دفعہ ہوتی ہے. تو بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ واش روم کے پاس ادھر بیٹھنا، ویسے صفائی ستھرائی ہوتی ہے لیکن اسمیل یا اس طرح وہ لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایئر ہوسٹس جو ہیں انہوں نے اس سائڈ پہ اینڈ پہ جو جا کے نا اپنا تمام تر وہ کھانے پینے کا سامان ارینجمنٹ بندوبست کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بار بار وہاں سے گزرنا، ڈسٹربنس پیدا کرنا، اس طرح کے معاملات بھی پیش آ جاتے ہیں. بہرحال میں نے تمام تر معلومات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے اور آپ کے آگے بھی رکھنے لگا ہوں کہ ٹکٹ کی قسم کا انتخاب آپ کے بجٹ، سفر کی ضروریات اور ترجیحات پر منحصر ہوتا ہے. اگر آرام اور سہولیات کو آپ پریورٹی دیتے ہیں تو پھر بزنس یا فرسٹ کلاس آپ کو بہتر ہے. پھر آپ پیسے بچانے کی نہ سوچیں، بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس آپ ٹکٹ کروائیں. جبکہ اگر آپ نے بچت کرنی ہے تو پھر ہمیشہ اکانومی بجٹ ٹکٹ وہ مناسب آپ کو رہے گی. وہ چھوٹے سفر کے لیے فائدہ ہے، تھوڑا سا بے شک تنگ ہو کے آپ چلے جائیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے اچھے خاصے پیسے بچ جاتے ہیں. اور اسی طرح مزید آپ بینیفٹ چاہتے ہیں تو آپ ریفنڈیبل ٹکٹ کروا کے جایا کریں، اس میں آپ کو مینٹلی سٹریس بھی نہیں ہوتا. کافی زیادہ میں نے معلومات ٹکٹ کے حوالے سے آپ کو دی، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. مزید اچھی سے اچھی معلومات جاننے کے لیے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں. نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک اللہ.